Goed. By vraag 1 sê hulle vir jou, what is the VAT inclusive price of an item that costs 1,425 rand excluding VAT? Okay, nou onthou, wat gaan nou hier aan? Okay. Jy het mos nou hierdie antwoorde in elk geval ook by jou, né? Nee? Maar nommer 1, that was VAT excluding, so I have got to go and add a 14%. So I'm going to first work out what would VAT be. So 1,425 rand, nee, mal 14%, meaning 14 over 100, which means that that's going to give me 213 rand and 75 cents. Nee, dis net die bedrag van die BTW. Hulle vra vir my, wat is die VAT inclusive price, met ander die prys plus die VAT by. So dan gaan ek gaan sê weer. Oh, excuse, 15. Sorry. Okay, so dan wat ek gaan doen, is ek vat die oorspronklike prys van 1,425 en ek gaan tel by my tax van R213.75, which means that the VAT inclusive price would then be 1,638 rand and 75 cents. Is julle reg daar? Okay, by nommer 2 sê hulle vir my, die prys van 'n printer wat ingesluit is 1,424 en 99 cent. Determine A, the original price of the printer excluding VAT. Okay, nou onthou, hier kan jy nou gemaal of gedeel het, nee? I'm going to multiply. It's going to be exactly the same thing. Okay, so I'm going to say 1,424 rand times. Ek soek nou VAT exclusive, meaning I want 100 over, en hierdie is eintlik 114, nee. And that's going to give me, julle, ek bly met die blerrie 14. Sorry. Okay, en dit gaan vir jou gee 1,238 rand en 26 cent. Is reg? Okay, you will see in the notes, they did it slightly different. Jy kon natuurlik gesê het of 142499 en dan kon jy gesê het gedeel deur 115 op 100, nee. So that's basically what they've got in the textbook. Is julle reg? Not in the textbook, in the notes. Is julle reg daar? Okay, goed. 'n ander opsie wat jy ook kon, nee, ek jok vir jou. Daar is al wat jy kon doen. Okay, op B. That was now 2A. So now we are 2B. Okay, by B vra hulle vir my, die VAT included in the price. Okay, so hulle wil weet wat is die bedrag die BTW. Nou ons het net uitgewerk dat hierdie is my VAT exclusive price, nee. So to get the amount of VAT, I could actually just go and subtract these two. Nee. So I can say VAT of tax gaan dan wees die 1,424.99 cent minus the VAT exclusive price of 1,238 rand and 26 cents, wat vir jou dan veronderstel is om te gee 185 rand en 74 cent. Nee, is julle reg daar? Any questions there? What they also did is they, instead of subtracting the two, you could have said, take the original price, 1,424 and 99 cents, en ek wil mos nou net weet wat is my tax. Nee, so I'm going to say times
amper sê ek weer 14. Huh? Ek sê saai. Miss, who sent you? The toy. Oh, you're probably looking for Miss Jacobs. No, I'm not Miss Jacobs. Yeah, it is her class, but I'm not Miss Jacobs. Het julle nog gesien as jy vir Jacobs waan toe? Is sy af boekstoor toe? Okay, maybe just look down the hall. Might be in a book. Wat se klas is jy dan? Okay. Right. So at B, that was your second option. Nee, om net te gaan maal met 15 op 100. Is julle reg daar? Any questions? Goed. Number 3. At number 3, it says, Mrs. Fish purchased some goods at the White Dove. Study the till slip and answer the following questions. Okay, nou in die till slippie, gee hulle vir jou nou die adres en dan tax invoice en dan sê hulle vir jou 'n slaai was R29, iced tea R14.50. So the total for those two items was R43.50. Dan sê daar, VAT at 15% was R6.09. The total due would then be R49.59. Hoe het hulle by daai R49.59 uitgekom? Hulle die totaal gevat plus die VAT. Nee, die VAT is R6.09. Okay, en dan sê hulle the total paid was R50. Dit was nou die customer gave that amount of money and then the change would then be 40 cents. Okay. Jy sal eintlik sien dat as ek R50 vat minus R49.59, then she should have gotten 41 cents. Right? Maar ons het mos al vroeër die jaar daaroor gepraat dat hulle werk mos nie met 1 sent nie. 1 cent en 2 cent nie. So they round it off and give her the 40 cents. Okay. Right, so at A, they ask, are the prices VAT exclusive or inclusive? Explain your answer. Wat is hy? Die pryse daar wat gegee word, daai R29 en die R14.50, is daar klaar VAT ingesluit of nie? No. Okay, because just after that, after the total of those, you'll see that they calculate tax and then add. So, by A moet jy vir my sê, no, it's VAT exclusive, because VAT is added on that total price later on. Okay, ek gaan nou nie dit uitskryf nie. Dan by B vra hulle vir jou, use calculations to check if the VAT was calculated correctly. Okay, nou jy weet, VAT moet wees 15%. Nee, and if they calculated it, they got R6.09. So, ons gaan nou op ons eie dit gaan doen en kyk of ons ook uitkom by R6.09. Okay, so die totaal van hierdie was gewees R43.50. Nee, so we're going to take that and say times 15%, meaning 15 over 100. En dit gee dan vir my R6.53. Now, how much was that on that slip? It was R6.09. So, therefore, the VAT was calculated incorrect. Nee, dit was verkeerd uitgewerk. BTW verkeerd bereken. Oh, excuse, hierdie was actually B. Okay, dan C. At C, they asked me calculate the final price, including VAT, for one salad. Okay, so nou die eerste punt sou nou wees om die regte bedrag vir die slaai te gaan kry. So on the till slip, it said that salad was R29. Nee. Okay, nou dit wil ek nou nog vat en gaan VAT bysit. So one of two things.
You could have worked out the 15% and then added to the total, nee? Of jy kon gaan sê ek wil hê 115 uit 100. You guys get that part? Okay, and that's going to give me 33 rand 35 cents. Is daar van julle wat dit apart uitgewerk het? Eers die 15% en toe gaan by mekaar tel? Wil julle ek moet dit uitskryf? Jy wil graag, okay. So that or 29 rand times 15 over 100 gaan dan vir my gee. Sorry. Dit gee dan vir my R4.35 en dan gaan sê jy R29 plus die R4.35 wat dan vir my gee R33.35. Okay, so either the left-hand side option or the right-hand side option. Same thing, no? Okay, any questions there? Goed, nou nommer 4. Number 4A. 4 says, study the invoice and answer the following. So as jy nou gaan kyk na die tax invoice wat vir jou gegee is, nee? Hulle sê vir jou, daar was self-raising, daar's buttermilk, cocktail tomatoes, cauliflower, potato salad, Coke Light, milk full cream, en dan, elkeen se prys is gegee. Then there's total, and that amount was left open. Okay? Hoe gaan ek daai totaal kan kry? Ek gaan tel al my pryse by mekaar. Nee. Then the next part says, VAT included at 15%. So dadelik klaar vir my gaan uitwerk wat my tax is, en dit was gewees R17.22. Nou sê hulle, total price including VAT. So, jy kon een van twee goed gedoen het om daai totaal van A te kry. Jy kon gesê het van die VAT inclusive price and minus that R17.22, minus the VAT. Nee, dan kry jy mos die bedrag wat nog nie BTW by het nie. So, all option 1 that we spoke about just now is just go and add up all those prices. Dan, julle aan die einde, staan daar 0 rated items. Nou sal jy sien daar so 'n hashtag langs dit, nee. En waar's daar nog so 'n hashtag? It's next to cocktail tomatoes, cauliflower and full cream milk. Hoekom? Wie kan vir my sê? Hoekom is daar so 'n tekenkie langs dit? Yes, those are items that does not have VAT included on it. Want hy ons het gesê sekere items betaal ons nie BTW op nie, nee? We don't pay VAT on certain items, the necessary items, like we spoke about brown bread, not white bread, because white bread is a luxury, nee? Bruin brood is 'n stapelvoedsel, nee? Ons almal eet daagliks brood, melk. Ons het gepraat oor vrugte en groente. That's why the cauliflower and the tomatoes, nee? So those ones with a hashtag next to it, not added back. Okay, so let's look at the questions. A. List the items that are 0 rated. Okay, ek gaan hulle nou nie vir jou uitskryf nie. Dit was gewees cocktail tomatoes, cauliflower and full cream milk. Nee, maar daar was geen berekeninge, jy moes net mooi gaan aflees. Okay, B. Calculate the total cost, A, of the items. Okay. So by B, gaan jy nou, ons het gesê, jy het een van twee opsies, nee? Jy kon net alles gaan by mekaar tel. Nee, so kom ons gaan sê gou, we're going to say R6.89 plus the buttermilk van R8.99 plus cocktail tomatoes R17.99 plus cauliflower R9.99 plus potato salad R45.99 plus Coke Light
14,95. Ekskuus, hier gaan ek aan onder, nee. Plus die volroom melk van R9,99. And if I go and add up all of that, you should get R114,79. Okay, any questions there? Right, let's see, they're asking you, use calculations, yeah, use calculations to check if that is correct. Okay, so ons weet nou, oopsie, right. Okay, so ons weet nou dat hierdie R114,79 is nog sonder wat. Nee, so kom ons gaan werk gou wat op hom uit. Maar, kan ek hom net so gebruik? Kan ek nou daai vat en gaan sê maal 15 op 100? Why not? Hallo? Hoekom nie? Waaroor het ons nou nog gepraat? Waarvoor is die hashtags? Those are items that are VAT exclusive. Ek mag nie gaan BTW betaal daarop nie. Nee? So voordat jy gaan sê 114,79 maal 15 op 100, I first got to go and subtract those items because I'm not allowed to work out tax on those. Nee. Okay, so jou eerste stap gaan wees, vat jou 114,79 and subtract the zero rated items, meaning, haal af die 17,99 en die R9,99 en weer R9,99. Dis nou die cocktail tomaties en die cauliflower en die milk en die, wat is die ander ene? Ja, those three. Nee, goed, so as ek dit sou gaan minus, you would see that I only get R76.82. Now on that amount, I can actually go and calculate that. So then I say 76.82, dit mag ek gaan maal met 15 op 100. Which means that my VAT or tax gaan wees R11.52. Nou wat sê dit vir my op die slippie? Die slippie sê vir my R17.22. So therefore it was calculated incorrect. Okay, you guys good? Enige vraag? Okay, dan kan ons gaan na nommer 5 toe. Nommer 5 sê vir my, during 2010, Dudu earned R4,875 per month. Calculate Dudu's annual salary. Okay, nou annual beteken vir die jaar. Nee, so al wat ek gaan moet doen, is gaan vat sy salaris en maal het met 12. Nee, hy het gekry 4,875. Kom ons maal het met 12 maande. Dan is 12 maande in 'n jaar, which means that his annual salary would be 48,500. Okay, by B, sê hulle dan vir my, gaan bereken sy maandelikse UIF contribution during 2010. Okay, nou, het ek nou hierdie jaarlikse bedrag nodig? Nee. Nee, jy kon nou weer net gewerk het met sy maandelikse salaris, net daai 4,875, want hulle wil weet wat is sy maandelikse bydrae tot UIF. Nee, okay, so we're going to use the 4,875 and we're going to say times, wat is sy bydrae tot UIF elke maand? Hoeveel persent? 1, okay, so 1%, meaning it's 1 over 100. Met ander woorde, sy bydrae is R48.75. Any questions there? Goed. Kan ek maar skip? Nommer 6 sê vir my, what is the abbreviation UIF
stand for? Waarvoor staan UIF? Unemployment Insurance Fund. Nee. Afrikaans, dis mos WVF. Nee, werkloosheidsversekeringsfonds. Okay. B. Ekskuus, ek skryf hom nou nie vir julle uit nie. B. For all of my, what percentage of an employee's salary is paid over to UIF? Hoeveel persent is dit? 1%. Nee, ek betaal mos 1% en dan my werkgewer betaal ook 1%. Okay, at C, I can calculate the total amount the UIF will receive if a person earns a total monthly income of 27,995. Okay, goed, so ons begin met die 27,995 maal. Nou, hulle sê spesifiek vir my, the total, waar sê ek nou? Total amount of UIF. Met ander woorde, hulle praat hier van my 1% en die skool se 1%. Nee. So ek gaan nie nou net sê maal 1%, I'm going to say times 2%. Met ander woorde 2 op 100. Okay. En dit gaan vir my gee 559 en 90 cent. Any questions there? As jy dalk nou net 1% gaan uitwerk het, nee, dan as hierdie byvoorbeeld in 'n toets 2 punte sou getel het, dan sou jy ten minste 1 van jou 2 punte gekry het. Okay. Want jy het jou bydrae gaan uitwerk, jy het dit net nooit gaan maal met 2 nie. Okay, D. When will an employee make use of UIF? Okay, wanneer gaan jy UIF? Ons het gister lekker gepraat daaroor. Wanneer gaan ek dit eis? Ja, ek het vir julle vertel, ek het geëis toe ek op kraamverlof gegaan het, ja. Maar die meeste van die tyd, dink gou aan die woord UIF, unemployment. Met ander woorde wanneer ek werkloos is, nee. Okay, so when will they make use of UIF? When an employee loses his or her job or needs to take maternity leave, meaning you've got a loss of income for a certain period of time. Nee. Okay. Enige vraag? Alright, good. Then I ask you guys to bring with your textbook. So haal gou vir my jou handboek uit asseblief. En dan maak jy vir oop op bladsy 186. Okay, nou, alles wat hier staan, het ons reeds eintlik behandel in die antwoordreeks. Nee, so ons gaan net gou vinnig deur een van die voorbeelde hardloop en dan gaan jy vir my kan sit en huiswerk doen. Ons het nou vandag gedubbel, nee? So jy sou van die tyd kon gebruik om al reeds jou huiswerk te kan klaarmaak. Okay, want ons is baie mooi op datum, so ver met ons werk. Okay, so just quickly running through again. Value added tax. Dis mos waarvoor VAT staan, né? Ons het gepraat oor VAT is the indirect tax paid by citizens on the consumption of goods and services. Ek het gesê elke dingetjie, nie elke dingetjie nie, ek jok, die meeste van die goed op die winkelrakke. Jy sien die prys van daai item, maar die tax is reeds daarop ingewerk. Nee. Okay? Daar ons het nou nog gepraat ook oor sekere items wat VAT exclusive is, waar BTW glad nie gehef word nie, en dit het ons gesê is like everyday necessities. Met ander woorde ons het gepraat en hulle sê ook daar goed soos fruit, vegetables, brood, melk. Okay? Now, this tax is revenue for the government. Traders and vendors who earn more than a certain amount per year have to register with the receiver of revenue, after which they have to charge VAT
on all their taxable goods or services. Okay, nou die deel, ek kan nie onthou of ek dit vir julle gesê het nie, né? Did I tell you guys that, but that's when we get to personal tax, né? Ons is nou eintlik net op tax met goed wat ons koop. But with personal tax, this is just a added thing that we haven't spoken about. As jy onder 'n sekere bedrag verdien, maandelikse geld, né? If you receive a monthly income below a certain amount, let's make it 3,000. Ek weet nie wat die huidige bedrag is nie, maar sê nou maar jy verdien minder as R3,000 per maand, né? Dan beteken dit ek self gaan nie tax hoef te betaal op my salaris nie, op my inkomste. Okay, but we're going to get to that later on. I think that's only in grade 12. Okay, maar alhoewel jy nie dan op jou salaris gaan tax betaal nie, gaan jy nog steeds eintlik indirek tax betaal. That's why the textbook talks about that is an indirect tax paid by the citizens. Want al betaal ek nie op my salaris tax nie, ek betaal tax op die pakkie lekkers wat ek koop. Nee, op die, nie meel nie, op die broek wat jy koop, op die trui wat jy koop, nee, any item. There's already tax included in that, so indirectly you are paying tax. Okay, dan, ons het gesê dat al hierdie tax gaan na die regering toe, it goes towards the government, and they obviously use those to upgrade our roads, our hospitals, our police, al die goed wat almal van ons gebruik, waarvoor jy nie noodwendig betaal nie. Nee, so deur middel van tax betaal ek eintlik, sodat ek op ordentlike paaie kan ry, sodat ek as ek mediese dienste nodig het, kan staatshospitaal toe gaan en dit verniet ontvang. Sodat ek, as ek in die moeilikheid is, die polisie kan bel en verniet hulp kan ontvang van hulle af. Nee, okay, so dis indirect. That is excluded from certain goods and services, such as salaries and wages, hobbies or private recreational pursuits, occasional private sales of personal or domestic items. As ek byvoorbeeld nou 'n yard sale hou, né? Jy het nou 'n kas of 'n stoeltjie of 'n whatever wat jy nou nie meer wil hê nie en jy verkoop dit sommer daar op die straat, né? Op die sypaadjie, iemand wat verbyry kan dit by jou kom koop. Jy gaan nie tax betaal daarop nie, né? So daai is sonder tax natuurlik. And then some exempt supplies, the list for which is kept by the receiver of revenue. So daar is sekere goedjies waarop jy nie dit gaan. Okay, dan, hier sal jy sien in die handboek praat hulle nog steeds van 14%, maar ons weet nou al, ons moet flexible wees. As hulle praat van 14%, is dit waarmee ons werk. If they talk about 15%, then that's what we work with, né? Julle het nou gesien, ek self het lekker die mekaar geraak en wil net 14 terwyl dit eintlik 15 is. Okay, so let's look at that example. Juanita purchased a bottle of shampoo and received the following till slip. As jy nou kyk na daai slippie, né? Haar shampoo kan jy sien het R170 gekos. Then it says sales tax, R20.88. Nou, daai R20.88 is eintlik al klaar ingesluit by die 170, né? Want sien jy, hulle wys nêrens daar dat die prys 150 sê maar was en toe R20 bygekom het en nou sit 170, né? So they're just indicating that the tax was R20.88. Total is still 170. Nou dit sê vir jou, hy was klaar ingesluit by die 170, né? As hy nie ingesluit was nie, sou hy moes nog gewees 170 plus die 20. So met dan sou my total 190 iets gewees. Okay, so total charge 170, total payment 170. Okay, nou vra hulle vir my, which item on the till slip indicates the VAT amount? Dit sal wees die sales tax, nee, van R20.88. Nou by nommer 2 vra hulle vir my, die prys van daai bottel was R170. Is dit VAT inclusive of VAT exclusive? Nou ons het nou net gesê, that would be VAT inclusive. Die VAT was klaar daarby ingesluit, nee.
Number 3, what was the price of the item excluding VAT? Okay, nou dit het hulle nêrens vir gegee nie. So dit sou ek dan moet gaan uitwerk. Jy gaan dan sê, die prys was mos R170. Minus, hulle het my gesê, die sales tax was R20.88. So if I go subtract that, it means that the actual price of that item would have been R149.12. Okay. Then by number 4, show how to calculate the VAT amount on the VAT inclusive price of R170. Goed. Nou hulle wil hê ek moet vir hulle wys hoe ek eintlik gekom het by daai R20.88. Now remember, you had a similar question in your test where you had to prove how to get there, né? So het ek nog veel gesê het ons deur die memo gewerk het. Jy moet onthou, jy kan nie dan daai R20.88 gaan gebruik in jou berekening nie. Jy moet berekeninge doen en wys dat ek op die ouend uitkom by 'n antwoord van R20.88. Okay. So what I'm going to do is, I'm going to use the 170 and I'm going to multiply with, what do I want? I want just the tax, and tax is mos in hierdie geval 14% oor die volle 114, because that 170 is actually the 100% cost price plus the 14%. So dis kom ek om 114. Nee. Okay, now if I put that into my calculator, it is going to give me R20.88. So nou kom ek by dieselfde antwoord uit, so dan, jy gaan eintlik meer 'n punt kry vir jou berekening. Okay, moenie dink jy kan vir ons kroek nie, want ons wraggies van julle wat hier vir my die grootste klomp bollies skryf, en dan skryf jy nog steeds, is gelyk aan sê maar R20.88. Dan dink jy het mos nou vir my nee, jy gaan nie punte kry vir dit nie. Dit moet actually, as jy dit op jou sakrekenaar intik, moet dit actually daai antwoord gee, né? Anders gaan jy nie punte kry. Okay. Kyk vir bladsy 187, daai example 2. Hier sê hulle vir my dat Nadia kry hierdie tilslippie. Okay, nou kom ons kyk gou na daai tilslippie. Heel bo staan vir jou total R263.12. Okay, dan change was 0. Nou, daai middelste stukkie, kyk gou daar. Net staan R126.27. Dan reg langs dit staan daar tax. En daar's 'n 0. Sien julle dit? En dan regs van hom, gross, R126.27. So sien jy daai bedrag het glad nie verander nie. Nee. Okay, kyk gou die lyntjie onder hom. Het ons weer by net, is daar R120.04. Dan by tax staan daar R16.81 en by gross het jy R136.85. Met ander woorde, jy kan aflei, hulle het daai net en die tax by mekaar getel om daai 136 te kry. Sien julle dit? Do you guys see that? Okay, then the rest isn't really applicable. So let's read the questions. Hulle sê daar vir my, what is the total amount of the bill? Dit staan sommer lekker heel bo in jou slippie. Dis maklik, R263.12. Number 2. How much of the bill excludes VAT due to the non-taxable items purchased? Nou, daai twee reeltjies wat ek nou net vir jou laat lees het van net, tax, gross. Daai heel eerste enetjie was mos R126.27 en dan was daar by tax 0 en die totaal het gebly R126.27. So jy kan aflei, daar's geen tax bygetel by daai item nie. Stem julle saam? Okay, so hier vra hulle vir my, how much of the bill excludes VAT? So dit sal wees R126.27, want daar was geen tax op hom uitgewerk nie. Number 3, what is the amount on which Nadia must pay VAT? Op hoeveel het sy actually VAT betaal? Op daai R120.04, nee, want daar kan jy sien sy tax, wat op hom uitgewerk is, was R16.81. Is julle by met hierdie? Huh? Okay, nummer 4. How much VAT did she pay? Dan, wat staan langs daai bedragie van 120? R16
81 sent was die tax wat sy daar betaal het. Nee. Goed, dan die laaste enetjie. Show by calculations that the answer in full is 14% VAT on 120 rand 4 cents. So weer eens, ek gaan nou niks gaan werk met daai 16 rand nie, nee, ek moet gaan wys dat dit op die ou end 14% is. Nou jy sal sien in die handboek, ek wil net gou hier op jou so maak. In die handboek sê hulle vir jou to get the VAT percentage. You're going to say take the tax amount of 16 rand 81 over the original of 120 and 4 cents. En dan om te sit in persentasie gaan ons mos net sê male 100. Nee, en dit gee dan vir jou 14%. Okay, so that would be one option. Another option would have been, jy kan gaan sê, vat die 120 rand en 4 cent, nee, want dit is mos die bedrag waarop VAT uitgewerk is. En dan sê jy, maal 14 op 100. En dit is veronderstel om dan vir jou te gee, 16 rand 81. So, either one of those two, I would have given you your marks. Okay? You guys fine with that? Goed. Is daar enige vrae so ver? Okay. Blaai gou vir my na bladsy 188. Ons gaan net gou weer praat oor UIF. Daar is regtig niks nuut daarso nie. Hulle sê daar vir jou UIF is Unemployment Insurance Fund. And then they say the Unemployment Insurance Act provides protection to workers who become unemployed. Anybody who works for more than 24 hours per month for an employer and earns less than 12,478 rand per month should be a member of the UIF.